Profesiones o trabajos y ocupaciones. Jobs and occupations. Objective sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay makakaya ng makilala ang mga common na trabaho o professions sa Spanish, ang paggamit ng tamang masculine and feminine forms, to form plural of job titles, at i-describe ang kanilang sariling trabaho o ginagawa or profession sa simple Spanish. So, gender rules for jobs. Escuchen atentamente, listen carefully. So the rule number one po, lahat na nagtatapos sa letter O, no, na job or profession, gagawin lang nating letra A para maging feminine. So very easy. For example, el maestro, la maestra. Ano yung maestro sa Tagalog or sa English? Hermano Fando. May idea kayo? Ah, maestro, teacher po. Ayun. So yung maestro, okay kasi may dalawang term yan, maestro o profesor. Yung maestro, yun yung teacher na usually nagtuturo sa kinder hanggang elementary. Okay? Pagdating ng high school, university, college, or yung mga specialized courses, ang ginagamit na po ay profesor. So ulitin ko, sa lower level, maestro o maestra. Pag tungtong ng high school pataas, pati yung mga specialized courses, no, professor na po ang ginagamit. Klaro? Next, el médico, la médica. So, doktor. May dalawang term sa Spanish para sa word na doctor. El médico o el doctor, la médica o la doctora. El ingeniero, la ingeniera. Engineer. El científico, la científica. Notice the tilde sa first or sa T, no? Sa letter I, sa second I. Next, rule number two, ang mga nagtatapos sa or, lalagyan mo lang ng a para maging feminine. El profesor, la profesora. Again, yung articles, el, la, los, las, un, una, unos, unas. Ayun, don't forget. El trabajador, worker, la trabajadora. El escritor, la escritora. Ano yung escritor? Sino may idea? Ano yung escritor? ¿Cómo se dice escritor en inglés? May, Fighter? yun, writer. Muy bien. Manunulat. El escritor, la escritora. El pintor, la pintora. La pintora. Yung mga nagtatapos sa ista, usually, walang change sa spelling. Ang nagbabago lang ay yung definite and indefinite article. For example, el artista, la artista, el periodista, la periodista, journalist, el dentista, la dentista, el turista, la turista. Rule number four, yung mga nagtatapos sa letter E, usually ay same rin. Sa masculine and feminine, nagbabago lang yung article. For example, el estudiante, la estudiante, el gerente, manager, la gerente, el cantante, la cantante, singer. Profession with no common feminine forms. These are professions traditionally used in masculine or rarely used in feminine, usually because of history, culture, or because the feminine form is uncommon or unnatural to native speakers. So may mga professions na usually ginagamit lang yung masculine form. Yung iba, kahit nag-exist yung feminine form nila, ay bihira gamitin yung feminine form. Or yung iba wala talagang feminine form. So for example, el bombero, fireman, nag-exist yung bombera, pero hindi masyadong ginagamit. Or madalang, super dalang gamitin. Or usually, people would say bombero mujer. Mujer is woman. Next, el soldado, sundalo, el soldado. Nag-exist yung word na la soldado, pero hindi siya common. El piloto, lalaking pilot. La piloto, babaeng pilot. La piloto.
May nagsasabi na yung pilota nag-exist pero it's almost never used. In fact, merong Mexican TV series na ang pangalan ay La Piloto, no? Babaeng pilot, kung pwede nyo siyang i-search. Mexican TV series yan. El Policía, La Policía. So yung El Policía, lalaking polis, La Policía, babaeng polis. Pero take note, yung La Policia, pwede rin yan, ang meaning niya ay police force o yung buong ano ba yan? Yung buong police, yung police force, yung kabuuan ng pulisya. O yung pulisya, as a whole, as a team. Ayun, La Policia rin yun. El modelo, la modelo. Mali yung la modela, ha? Yung female model, la modelo. El líder, la líder. El juez, la jueza. So nag-exist yung jueza, widely accepted, but yung iba preferred pa rin nila yung la juez. El cura, priest, walang female na term para sa tao. Yung la cura sa Spanish, ang ibig sabihin niyan ay gamot or treatment, cure or treatment, la cura. El cura, priest o pare. Merong mga professions na traditionally or dati ay neutral or masculine pero ngayon sa modern world ay inaalaw nila yung feminine form. For example, el secretario, the feminine form is la secretaria. El ministro, la ministra. El presidente, la presidenta. Although la presidente también es aceptable. El gerente, la gerente. Professions with same form, these words don't change, only the article. So again, yung may mga profession na ang nagbabago lang ay yung article na ginagamit sa unahan. El cantante, la cantante. El estudiante, la estudiante. El artista, la artista. El dentista, la dentista. El periodista, la periodista. El miembro, la miembro. Mali yung miembra. Ulitin ko, mali yung miyembra. El miembro, lalaking miyembro, la miembro, babaeng miyembro or kasapi. Meron namang mga irregular feminine forms ng jobs or professions. For example, ito kailangan nyo na lang i-memorize. Aktor, aktris. Emperador, emperatriz. So, emperor, empress. Rey, reina. King, queen. Eroe, eroina. So, male hero, female hero. Pero yung heroina, también, ang meaning niya ay heroin, yung drug. Okay? So, plural rules sa jobs and professions. So, again, if the word ends in a vowel, add S. El enfermero, los enfermeros. Enfermero ay nurse. La cocinera, las cocineras. Babaeng cook o mga babaeng cook, las cocineras. O el cocinero, los cocineros. El artista, los artistas. La abogada, las abogadas. Female lawyer, female lawyers. Or el abogado, los abogados. If the word ends in a consonant, add es. So el profesor, los profesores. El doctor, los doctores. El escritor, los escritores. El actor, los actores. Number three, eto, pag nagtatapos sa letter Z o la letra Z, yung Z magiging C at dadagdagan mo ng ES pag gagawin mong plural. So for example, la actriz, no? Actress. Pag gusto mong sabihin actresses o maraming actress na babae, las actrices, papalitan mo yung Z ng letter C o C, dadadagan mo ng ES para maging plural. El juez, magiging los jueces, pero papalitan mo yung Z ng C at dadadagan mo ng ES. El aprendiz o apprentice, magiging los aprendices. Tatanggalin mo yung Z, lalagyan mo yung CES. So some common examples of professions or jobs in Spanish. Oh, repeat
Repeat after me. Repitan después de mí. El doctor, la doctora. Los doctores, las doctoras. El médico, la médica, los médicos, las médicas. Again, doctor or médico, both doctor naman yan, or physician. El profesor, la profesora, los profesores, las profesoras. El maestro, la maestra, los maestros, las maestras. El enfermero, la enfermera, los enfermeros, las enfermeras. El cocinero, la cocinera, los cocineros, las cocineras. El camarero, la camarera, los camareros, las camareras, waiter or waitress. Maraming word sa waiter. Usually itong kamarero, I think sa Espanya, dito kasi mas madalas ginagamit ang mesero, el mesero, la mesera, los meseros, las meseras, or you can also say el mozo, no, mozo. Pero let's stick to kamarero, maintindihan naman yan ng lahat. El vendedor, la vendedora, los vendedores, las vendedoras, seller or vendor. El policía, la policía, los policías, again with tilde sa letter I, las policías. El bombero, la bombera, los bomberos, las bomberas. El abogado, la abogada, los abogados, las abogadas. So again, nagbabago ang article, nagbabago ang ending depende kung masculine, feminine, singular at plural. El dentista, la dentista, los dentistas, las dentistas. El cantante, la cantante, los cantantes, las cantantes. El estudiante, la estudiante, los estudiantes, las estudiantes. El ingeniero, la ingeniera, los ingenieros, las ingenieras. El carpintero, la carpintera, los carpinteros, las carpinteras. El conductor, la conductora, los conductores, las conductoras. Yung conductor sa Spanish, driver. El recepcionista, la recepcionista, los recepcionistas, las recepcionistas. El periodista, la periodista, los periodistas, las periodistas. El obrero, la obrera, los obreros, las obreras. El artista, la artista, los artistas, las artistas. El modelo, la modelo, los modelos, las modelos. El gerente, la gerente, los gerentes, las gerentes. El cantante, la cantante, los cantantes, las cantantes. Oh, naulit pala yan. Sorry. So, lugares de trabajo, places of work, o saan yung mga lugar na nagtatrabaho ang isang tao. El hospital, silent H, el hospital, la escuela, or they can also say el colegio. Usually yung kolehiyo, tinutukoy rin nito ay school. Not necessarily college for adults. Kahit sa mga bata, ang tawag na rin nila kolehiyo instead of eskwela. La universidad, la oficina, el restaurante, la tienda o el negocio, el supermercado, la fábrica, la estación de policía, la estación de bomberos. La iglesia, el templo, el banco, la farmacia, el hotel, el aeropuerto, la estación de tren o la estación de buses, or in some countries they use colectivo instead of buses. Like dito sa Argentina, they would say la estación de colectivo instead of
buses or autobuses, la clínica, la panadería, bakery, la panadería, la biblioteca, el laboratorio. So, paano tanungin ang trabaho ng isang tao? So, for example, tatanungin ko si Hermano Moises, Hermano Moises, ano bang trabaho mo? Or ano bang ginagawa mo sa buhay? Ano bang hanap buhay mo? So, maraming way, no? Maraming paraan para tanungin, pero bibigyan ko na lang kayo ng ilan sa mga common. First one ay informal. Informal or familiar. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Ang ibig sabihin niyan, what do you do or what's your occupation? Another way is, ¿en qué trabajas? ¿En qué trabajas? So, two forms, ¿a qué te dedicas? Or ¿en qué trabajas? Sige nga po, Brad Jonrel, pakibasa nga po. Rinig po. Sound check. Sige, adelante. Prosiga. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Ayun. So pag gusto mong tanungin, ano ba yung trabaho mo, ano yung hanap buhay mo, ano ba yung profession mo, maraming way eh. Pwede you can say cuál es su trabajo, cuál es su profesión, pero ito yung medyo mas native ang dating. Okay? Pag gusto mo namang formal, for example, ang tatanungin mo ay mas patanda sa'yo or gusto mong mas may paggalang, you can ask, ¿a qué se dedica usted? ¿A qué se dedica usted? Or, ¿en qué trabaja usted? ¿En qué trabaja usted? So, para sagutin yan, no? Para sagutin, for example, may nagtanong sa atin, ¿en qué trabajas? So, you can say, soy plus yung trabajo. So, for example, soy enfermero, pag male nurse. Pag female nurse naman, soy enfermera. Another option is, trabajo como plus yung job. For example, trabajo como misionero o trabajo como profesor, trabajo como ingeniero. Or the third option is trabajo en plus yung lugar. So for example, trabajo en un hospital, trabajo en un banco, trabajo en un supermercado. Okay? O hermano Percy, ¿a qué te dedicas, hermano Percy? Soy misionero. Ayun. Or you can say, soy siervo, soy misionero, soy obrero, etc.